نعم. الله يخليكم يا اخوان، ديزاكتيفي لي الميكرو الله يخليكم. Donc c'est à travers M. Marsli, merci M. Marsli encore une fois. Donc je vais traduire en arabe ou en marocain plutôt. Thierry Barnera تعرفت عليه أول مرة ملي كنا دارنا واحد لو سيمينار ديال جول كيبينغ ديال مدربين حراس المرمى في افريقيا، وكان ضمن طرف الفيفا، وتيري كان مع مجموعه من الناس اللي كانوا هما رموز ديال التدريب ديال حراس المرمى، منهم برونو مارتيني فرنساوي، منهم الكسندر فينسيل، منهم ميغال انخيل اسبانيا، بزاف ديال الناس عندهم مستوى عالي اللي جا عطاونا مجموعه من الدروس. وتنوجه الشكر لسي لانه هو اللي عن طريقه استطعنا باش نتصلوا بسي تيري بارنيرا، هو اللي اتصل به، هو كان مول الفكره وحبيت انا الفكره، والحمد لله الان راه معنا السي تيري بارنيرا اللي الحمد لله ما كان التقبل ديالو بواحد الصدر رحب. بالتالي فهو الان معنا، انا غنحاول ما امكن غنعطيه هو غيتكلم داكور. ابخي الا كان غنحاول ما امكن ملي غيسالي الكلام ديالو غنحاول ندوي بالعربيه باش نترجم شويه، ولو ان الحمد لله العديد منكم راه ما عندوش مشكل في اللغه الفرنسيه، ولكن كما كان الحال خصنا نسهلوا فيها على الناس اللي ما عندهمش زعما درايه كبيره باللغه الفرنسيه. وفي الاخير ان شاء الله غيكون مجموعه من الاسئله. نتمنى كاع الاسئله الا كانت عندكم طرحوا الاسئله فانكم تصيفطوها لي انا اون بريفي، وتكون بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه ماشي مشكل. انا ابخي انا جو في ترادوير هو راه غيجاوب. دونك حاولوا تاخذوا مجموعه من الافكار ونشاركوا مع الافكار. فهاد السيد راه عنده مستوى عالي وراه دار بزاف ديال الحوايج مستوى كبير، بالتالي فهذه فرصه لكم وفرصه لينا باش نستافدوا منهم بشكل كبير. Donc Thierry, c'est bon, on a fait un peu le tour. Donc on a parlé de toi, de ta carrière qui est excellente. Tu es en train encore de faire de très belles choses. C'est une grosse occasion pour nous de profiter de l'expérience. Donc on va faire comme on a fait. Bon, tu vas y aller doucement. Et moi derrière, je vais essayer de traduire un peu en arabe, en marocain, pour que les gens, même s'il y a beaucoup qui maîtrisent le français, mais sûr et certain, il y en a d'autres qui maîtrisent beaucoup moins. Donc le but, c'est de transmettre le maximum de formation possible. Et à la fin, il y aura des questions-réponses. Ils vont m'envoyer des questions avec la langue qu'ils veulent, sans problème. Après, moi, je vais traduire et à toi de répondre. Donc on va essayer d'être très ciblé dans les informations, dans tout, pour pouvoir optimiser ce temps passé avec toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Donc merci encore une fois pour ce temps accordé à nos entraîneurs marocains. Et ce n'est qu'un début. J'espère qu'on aura une collaboration qui va durer dans le temps, parce que je suis sûr et certain que tu peux donner beaucoup à nos entraîneurs qui ont besoin, qui ont faim d'apprendre, d'apprentissage pour avancer et faire avancer ce poste qui est vital dans le football moderne. Et rassure-toi, j'ai lu le dernier ou l'avant-dernier édition du comment s'appelle l'hebdomadaire, on a lu le bimensuel français, comment il s'appelle déjà. Tu as parlé du gardien de but, tu as parlé de l'entraînement, tu as parlé surtout du gardien français et le retard qu'il accumule, qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens français qui jouent à l'étranger, parce que la technologie est ancienne et ils ne mettent pas en valeur, ils ne mettent pas beaucoup de gardiens de but dans le travail de l'équipe, qu'il est tout le temps spécifique. Donc peut-être que c'est un handicap. Donc je suis sûr et certain que tu vas creuser dans ce domaine-là et tu vas en parler pour essayer de changer un peu les mentalités et mettre le gardien dans une situation un peu plus proche de ce qui se passe sur un terrain, dans un match. Donc à toi la main, Thierry. Merci à tout le football marocain de m'accueillir. Je pense que tu devais faire référence à un article certainement demain opposé ou peut-être de Vestiaire Mag. Mais bon, ce qui est important maintenant, c'est on va faire deux théories. Une qui sera sur la philosophie de jeu. C'est très proche, c'est pour moi la base du travail, de la réflexion. Et puis après, on viendra sur la méthodologie de travail qui est liée justement avec tout ce qu'on a mis en place avec RTM Goalkeeper, notre référence, le jeu. Donc c'est pour ça qu'avant d'arriver sur la méthodologie, c'est bien qu'on développe tout l'axe de philosophie de jeu.
Si on vient, donc là, tout simplement, on lit du jeu à l'action, de l'action à l'entraînement. Voilà ce qu'on a voulu faire sur RTM. Goalkeeper, c'est quoi? C'est d'amener le jeu au cœur de la réflexion, au cœur de la réflexion de l'entraîneur. Donc c'est clair que quand j'arrive avec une réflexion comme ça, si je parle de jeu, je suis obligé de mettre une philosophie de jeu pour construire un coaching. Si autrement, si je n'arrive pas à mettre une philosophie de jeu, je n'aurai pas les mots clés pour un coaching qui soit associé à ce qu'on recherche sur le terrain. Donc je crois que c'est clair. Donc راه تيدوي بان لي زونطرينمون ديالو دائما تيجيو من الحوايج اللي الحارس المرمى اللي يقدر يوقع عليها في المقابله، وبالتالي من خلال هذاك المحتوى اللي توقع الحارس في المقابله فهو تيحاول يخرج تداريب اللي غترجعوا الحالات اللي غتكون تتوقع في المقابله. اوكي. Alors le principe qu'on a voulu sur RTM en philosophie de jeu, il est simple. On a un bloc défensif, un bloc offensif. Jusque-là, je pense que c'est très simple et tout le monde le connaît par cœur. Si on va un peu plus loin dans cette philosophie, on voit que défensivement, on a deux possibilités. On a une possibilité, soit je défends en but, soit je défends une zone. Ça, c'est important pour nous chez RTM de dire, ok, il faut qu'on soit clair. Pourquoi c'est fondamental? Parce que quand on sera sur le terrain, à des moments donnés, on va dire à notre gardien, tu défends ton but dans cette situation ou tu défends une zone ou un espace. Donc c'est important que tout soit clair en fonction des situations. Puis le bloc offensif, il y a deux possibilités. Soit on est dans des transitions, j'ai le ballon, je vais le relancer à la main, au pied. Donc on a une transition défensive à une transition offensive. Soit on est dans le jeu au pied, là il y a deux solutions. Soit on est sur des balles arrêtées parce qu'il y a des coups francs et on va les jouer nous. Soit on est dans la conservation de balles. Et là on est dans un autre, pour moi, un autre regard où on va développer justement tout le travail qu'on doit avoir entre l'équipe et nous. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu mettre en place aussi avec RTM. D'accord, donc راه داك الشيء راه باين هو جوج ديال الحالات في كرة القدم، اما تتهاجم داكور. بالنسبة للحارس المرمى كاين عاوتاني جوج الحوايج، اما دفاع ديال المنطقة هي الامام ديال المرمى، واما دفاع المرمى. ودعا ذلك لا ترانزيسيون هي الانتقال من الدفاع للهجوم. الهجوم كتعرف حارس المرمى اما عنده جوج الحالات، اما غيشدها باش ياخذ الوقت ديالو، اما غيدير واحد لا رونونس. ولا كانت البريشي ديالو حتى هي جوج ديال الحوايج، اما لا كانت بالون اريتي يعني 5 متر 50 ولا كو فرون ولا هذا عنده لو شوا، اما غيلعبها طويله ولا قصيره، ولا كانت في اللاعب يعني الديناميكيه خص الكره الراجعه من المدافع حتى هو كيفيه التعامل معها. اوكي. Après, chez RTM, on a dit, ok, on va développer un peu les choses en termes de langage, tout simplement. Si je prends le défensif, but zone, on est nous, le gardien. Si je prends les transitions def-off, c'est le gardien et le team. Pourquoi? Parce que j'ai le ballon et je vais le jouer avec mon équipe. En revanche, sur le jeu au pied, c'est le team et le gardien. Surtout, évidemment, pour tout ce qui est conservation de balles. Quand on va parler de balles arrêtées, si c'est nous qui jouons, ça sera le gardien et le team. Quand on est en conservation de balles, c'est le team et le gardien. Parce que c'est l'équipe qui va me transmettre le ballon que moi je vais redonner après par la suite. D'accord, jusqu'à maintenant c'est facile. دوى عارف الطريقه ديال الكلام، اما غدوي على انه غيدافع على المنطقه داكور، يعني الدفاع وغيدافع على المنطقه، ولا عاوتاني ملي عند لا ترانزيسيون اللي هي الانتقال يعني غيشد الكره غيلعبها، اما غيلعبها قصيره، ولا كاين عاوتاني غيحافظ على الكره. هذه كاع جميع ديال الحالات اللي معروفه. غير الان اللي هو مهم وانا غنشوفوا الطريقه ديال كيفاش غيتعامل معها باش يديرها بواحد المنهجيه في التدريب. اوكي. Ok, on revient sur notre défensif, but, zone. Et là, on va chercher un peu le détail. On va regarder un extrait où on voit qu'en espace de 1/10 de seconde, le gardien va changer son attitude, c'est-à-dire il va d'abord défendre une zone et après il va défendre un but.
Ça, c'est tout le travail qu'on va devoir amener sur le terrain. On regarde la vidéo. Alors, lire les référents cognitifs, vivre avec le rythme de l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette situation-là, mon gardien, il lit quoi? Le contexte de l'action. En premier, le joueur qui a le ballon. Est-ce que là, il est dans l'intention de frapper? Non. Donc, moi, je suis dans une intention de défendre un espace. Je dois faire attention à ces courses qui peuvent venir chercher ces espaces-là. Et je suis là, dans cet instant précis, en train de défendre une zone. Dans l'intention de peut-être aller défendre une zone pour aller chercher le ballon dans l'intervalle. D'accord, donc c'est clair. يا باش حارس مرمى نوريو كيفاش يقرا اللاعب تنشوفوا في هذه الحاله اللاعب اللي عنده الكره كيبان بانه البودي لينغويج ديالو ولا الطريقه الكلام ديالو ديال البدني بانه غيعطي واحد الكره غيلعب واحد الكره في الظهر ديال الدفاع وبالتالي حارس مرمى خصو يكون في هذيك الوقيته المناسبه يفكر بانه راه خصو يغطي هذيك المساحه اللي من وراء الاصدقاء ديالو يعني في الوقت المناسب التفكير المناسب وكذلك الهيئه المناسبه باش يكون التدخل ديالو راكم تعرفوا في اقل من فراكسيون سكوند بان تاخذ القرار وخصو يكون مستعد ذهنيا وبدنيا باش يقدر يدخل. Ok, et après, qu'est-ce qui se passe? Changement de contexte, et on va le voir en l'espace d'un dixième de seconde. Et là, hop. Là, il a changé. Avant, il avait les pieds décalés pour être prêt à partir dans l'espace, pour aller couvrir cet espace qui était un intervalle ouvert. Et là, il est en train de défendre son but. Les pieds parallèles, prêts à intervenir pour défendre son but, parce que les référents cognitifs de l'action, c'est-à-dire, là en l'occurrence, De Bruyne avec le ballon, démontrent qu'il cherche la frappe. Ça, en espace d'un dixième de seconde, c'est ce qu'on a dans le match 50, 60, 80 fois. C'est aussi là, et c'est la chose la plus importante, c'est d'arriver à faire lire l'action à notre gardien afin qu'il soit toujours dans le bon espace et dans la bonne attitude. On regarde la fin. Tac, on revoit la situation, pied décalé. Et après, on va voir sur le moment de la frappe, où là, il va défendre son but. Voilà. Je te laisse parler. D'accord. سمعتوا الدراري قال لك في الاول كانت طريقه ديال التعامل حارس المرمى مناسبه كيفاش الجسد ولا هذوك المعلومات اللي خدم طريقه ديال تحرك اللاعب فكان هو مستعد باش يغطي ولكن في بعض الثواني فرمشت عين فدو بروين بحال بدل الفكره ديالو وكذلك الجسد ديالو الحركات ديالو بان عطات فكره لحارس المرمى بانه غتكون شي قذفه فهو غير طريقه الاستعداد ديالو في الاول باش يغطي المساحه اللي من وراء المدافعين فكان الطريقه ديالو مغايره الان لان الطريقه فهم بان القذفه بان غتكون قذفه بانه غير طريقه الاستعداد ديالو للكره وهذه تتوقع عشرات 20 مرات في المقابله مع الحارس المرمى دائما يقرا اللاعب هذا نقول لا ليكتور ديال لادفيرسير كيفاش غيقدر يلعب باش ياخذ معلومات وبالتالي تناسب طريقه التهيئ ديالو الحاله اللي غادي يقدر يوقع فيها. Donc dans cette action-là, en l'espace d'un dixième de seconde, on a vu tout le travail qu'on pouvait faire défensif. Soit je défends mon but, soit je défends une zone. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherchait aussi dans la réflexion avec RTM. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Quand je défends mon but, quelles sont les possibilités que j'ai au niveau technique et de situation? On a mis prise de balle parce que les ballons, s'ils sont frappés sur moi ou s'ils sont frappés de loin, j'ai le temps de me déplacer et de la prendre dans les mains. Soit je vais devoir plonger, soit j'ai mis centre en retrait. Pourquoi? Parce que le centre en retrait, on va voir après, on va défendre une nouvelle ligne de but. Donc c'est pour ça que je l'ai marqué dans « je défends mon but ». Et puis le dernier, c'est le duel. Et qu'est-ce qu'on voit?
On voit que pour nous, ce qui est important, et ça c'est les premiers points de coaching, pour les prises de balle, pour le plongeon, pour les centres en retrait, c'est toujours s'orienter dans le but en fonction de l'angle de frappe. Ballon, poteau. Le centre en retrait, on verra justement comment il y a cette nouvelle ligne de but. Alors que le duel, quand on va aller dessus, c'est je viens fermer un espace pour couvrir mon but. Ça, c'est la chose un peu différente. D'accord. دونك هنا تنشوف بان في الاول حارس مرمى كيفاش شنو هي التقنيات اللي يستعملها باش يحرس المرمى ديالو. منها قال لك بريز دو بال يعني تمكن الكره وترويض الكره، كاين الارتماء وكاين لو سونتر اون روتري او الكرات الراجعه ولا التمريرات العرضيه الراجعه غيدوي عليها من بعد، وكاين لي ديول او الواحد ضد واحد او حارس مرمى باش يكون دائما داخل في صراع مع المهاجم. داكور. وكيفاش لانه غادي يسهل عليه ويعطيه تعليمات. هو اول حاجه يسوريون دون لو بوت اون فونكسيون ديال لونغ دو فراب، يعني طريقه الوقوف ديالو عارفين بانه خصو يكون في هذاك المثلث اللي راس ديالو هو الكره. داكور. العمودين هما الاطراف ديالو، خصو دائما يكون الوسط ديالو باش لونغ دو لا فيرميتور دونك تكون مزيانه، الوقفه ديالو تكون قريبه اللي تمكنو اي كره في اي مكان كان يقدر يدخل. وكذلك بالنسبه لواحد ضد واحد هو انه يخرج واحد الطريقه اللي تخليه بانه يغطي هذيك الزاويه اللي بين اللاعب اللي عنده الكره والمرمى. اوكي. Ok, on vient sur la réflexion qui suit. Ok, on parle de frappe. Donc on doit définir un peu nos zones de frappe. Alors là, c'est un graphique, c'est aléatoire. Mais ça veut dire que ces zones-là sont des zones où on sait que le ballon peut partir, où nous on va devoir couvrir notre but. Ce qui est important à rentrer après dans notre réflexion, c'est, comme on l'a dit auparavant, si le ballon nous arrive sur nous, ça sera une prise de balle. Si le ballon est proche de nous, on va devoir effacer la jambe pour aller vite au sol, faire une mise au sol. Si le ballon il est proche des poteaux, on va devoir pousser. Si le ballon part de 20-25 mètres, ou peut-être moins, loin encore, et qu'il n'est pas trop fort, je vais avoir le temps de faire un pas, de faire un step et de pousser. Donc, dans une situation de frappe, je peux avoir quatre situations techniques différentes. Pour nous, c'est important. Et pour RTM, on a voulu simplifier les choses, c'est dire, ok, je défends mon but. On parle de plongeon, on parle de prise de balle, on définit les zones de frappe. Pourquoi? Parce qu'après, ça va rentrer et influencer notre entraînement, d'où va partir le ballon et où il va arriver, dans quelle zone il doit arriver pour arriver dans une action finale. D'accord. دابا دار واحد المنطقه اللي يقدروا كاع الكرات القذافات يجيو منها بالنسبه لحارس المرمى، وتكلم على كاع التقنيات الا جات هذه الحاله كيفاش حارس المرمى خصو يدخل. قال الحاجه الاولى هي تقنيات لا بريز دو بال او تمكن الكره والتحكم في الكره. الثانيه هي سانسي لو بالون، يعني يمكن تكون واحد القذفه اللي ما قريبه ما بعيده، ولكن الحارس المرمى خصو يدير ان بلونجون، يعني خصو يلوا شاسي الرجل ديالو باش يطيح بلاصتو. كاين عاوتاني الاخرى اللي بعيده انه خصو يدفع بالارجل ديالو باش يمشي يوصل الكره. وكاين الحاله الرابعه بانه خصو يتحرك عنده الوقت، لان عنده الوقت القذفه جات شيئا ما بعيده ولا ما كانت السرعه ديالها قويه اللي تتخلي تمكن الحارس المرمى يقدر يدير واحد التحرك اللي اما تعرفوا اما با شاسي ولا بوتيت با كروازي اللي غتخليه يتحرك عاد بامكانه عاد يستعمل التقنيه المناسبه باش يخرج الكره. دونك ملي تكونوا تسدوي مع حارس المرمى وتخدم معاه هذه القذافات، دائما دير في العمل ديالك او في البرنامج ديالك بان هذه التقنيات كامله خصها تعمل، يعني اما التمكن من الكره، اما دير له شاسي لو بي باش يطيح بلاصتو، اما خصو يدفع، اما خصو يتحرك عادي ياخذ الكره، اما يتمكن منها ولا يدير ارتماء. اوكي. Ok, on regarde un exemple. Là, on voit un effacement de Thibaut Courtois qui lui permet d'aller vite, très proche parce que le ballon est proche de lui. On va voir là, au ralenti après, une poussée du pied de la jambe droite, donc la jambe, ce qu'on appelle la jambe intérieure. Cette poussée-là, techniquement, est la plus compliquée. Beaucoup de gardiens ne l'ont pas. C'est pour ça que beaucoup d'attaquants cherchent ras-terre, ras du poteau. Donc c'est un des plongeons qui est le plus complexe.
et qu'évidemment, à l'inverse de ce qu'on a vu avant, au lieu de effacer une jambe, je prends appui et je pousse. Et après, on aura une poussée, on voit même chose, pied gauche, direct. Et là, la distance me permet de faire un step, un pas, comme on voit maintenant, en relâchement, le pas, maintenant, et une fois qu'il a fait son pas, la poussée. Donc, le pas, la poussée. Attention, on est dans la philosophie de jeu, mais petit détail, on ne peut pas, à haut niveau, croiser dans une situation comme ça. Autrement, le bassin, il va bouger, et après, quand je vais pousser, je vais partir en arrière. Donc c'est important et tous les gardiens de haut niveau vont toujours chercher à faire un pas chassé pour pousser et arriver devant. Et là on voit la fin du plongeon. سي كلير الدراري ولانا كاع الحالات اللي يقدروا يوقع فيهم في تدخل الارتماء. قال لك الارتماء الاولى كوم شفتو دار لو شاط سو لو بي، يعني بحال جمع راسو بنص طاح باش يطيح بلاصتو. الثانيه هي فيها الدفعه، داكوغ هانتوما الاولاني تتشوفوا. الثانيه راه دفع برجليه، قال لك راه هي اللي صعيبه بزاف بالنسبه لحراس المرمى، خص يكون واحد العمل كبير باش حارس المرمى يقدر يدفع الرجل ديالو يمشي بعيد، داكوغ. والثالثه راكم شفتوا بان حارس المرمى كان عنده شويه ديال الوقت، بالتالي تحرك، دار ان با شاسي عاد مشى للكره وزاد بان قال لك حارس المرمى في المستوى العالي دابا تيحاول ما امكن حارس المرمى يستعمل لو با شاسي بلوس كو لو با كروازي، لان ديجا لان تتخلي الحارس المرمى دائما هو يمشي عند الكره ياتاكي لا بال، داكور. دونك هذا راه خصو عمل، راه ماشي يجي على الله، واحد العمل اللي هو مستمر مع حراس المرمى من الصغر. Ok, on enchaîne. Et puis là, on parle de je défends un but, mais je défends une nouvelle ligne de but. Ça veut dire que tous les ballons qui vont partir de cette zone-là, qu'on appelle les centres en retrait, mon gardien va plus évidemment défendre une ligne de but ici, qui ne sert à rien, mais une ligne de but qui sera là. D'accord? Et ça va évidemment rentrer en termes philosophiques sur une chose, imposer une bonne orientation dans l'espace et une bonne orientation du corps dans l'espace. Et puis la posture, c'est-à-dire la hauteur du gardien, de son corps, va dépendre de la distance entre lui et le ballon. Si le joueur est proche de lui, comme ici, comme je vous le montre, eh ben je suis dans une position plus basse. Alors que si le joueur est plus loin, c'est-à-dire ici, je vais être un peu plus haut pour intervenir aussi sur la hauteur. D'accord. Donc هذه اللي دوا عليها قبيله هي لو سونتر اون روتري. الكره اللي تكون تمريره اللي تكون ضد مجرى اللاعب، لان اللاعب توصل حتى الخط ديال الكورنر هو الخط ديال المرمى، عاد شي مرض. فالحارس المرمى حتى هو خصو يحاول يتاقلم مع هاد الحاله، وخصوصا راكم شفتوا دار بزاف ديال بحال دار دي بوت، داكور، اللي هما ديال مرمى هاد الخط، وحارس المرمى عليه يحاول ما امكن ياخذ بحال ان روبير، ولو ان ما تتكونش المقابله، ولكن بالنسبه ليه مهمه. وعاد دوا على الاخير قال الطريقه ديال الجسد ديال حارس مرمى، فقد ما لاعب تيقرب لحارس مرمى قد ما حارس مرمى هو بحال تيولي اكروبي، تيهبط شويه مركز الثقوله ديالو تيهبط، قد ما تيكون بعيد عليه فهو تيطلع شويه، لانه تيقرب ليه خصو يقرب للارض، لانه بامكانه باش دغيا يتحرك. الا كانت الكره بعيده في الخط ديال 16 متر سايكون يقدر يطلع شويه، الجسد ديالو يوقف شويه، ماشي بزاف، ولكن اللي تتخليه بامكانه كاع الكرات اللي تكون في الارض يقدر يدخل، الكرات العاليه حتى هو يقدر يدخل فيها. اوكي. On regarde un exemple en vidéo et on voit la position. La position, attendez, je la rebloque ici. Attendez, c'est moi, hop, hop, là. Voilà, on en vient là. Regardez la position de Hugo Lloris là. Là, il va... Ah, pardon, c'est moi. Là, tac. Voilà. Regardez cette position. Il a une position basse, pas trop basse. Mais pourquoi ça part direct? Pas trop basse, pourquoi? Parce qu'il est proche de la ligne des 16 mètres. D'accord? Il est proche de la ligne des 16 mètres. Mais en plus, je ne sais pas ce qu'il y a eu là. Mais en plus, il va
couvrir une nouvelle ligne de but. On va voir la prochaine là qui est en train de tourner. Regardez, là il couvre sa nouvelle ligne de but. Et on va voir la prochaine situation. Sur le prochain slide. Voilà, regardez là. Et là c'est la même chose. Tac. Et là je défends une nouvelle ligne de but. D'accord? Ok. دونك فهمتوا الدراري الطريقه ديال الوقفه ديال حارس المرمى راه كانت مغايره شيئا ما لان الكره كانت بعيده ماشي بعيده بزاف ولكن بعيده بالنسبه لهذه الحاله اللي تندويو عليها وحارس المرمى الجسد ديالو كان واقف شويه وبان لو بوت ديالو ولكن المرمى اللي كانت ديالو راه هي اللي شتيها هو هذاك الخط اللي كان دايرو داكو اللي هو في الزاويه ديال 90 بالنسبه لشي نقول ليه الخط ديال المرمى وي. Ok, on enchaîne. Maintenant, on parle des zones de duel. Soit le ballon est sur l'attaquant, et là je vais avoir des zones qu'on connaît bien qui sont devant ici, qui peuvent être un peu plus latérales. C'est la première situation de match où je peux avoir des duels. Et là, on va toujours faire attention, et ça c'est très important en termes de philosophie, parce que ça va rentrer après sur l'aspect technique, de toujours faire attention à la distance. Il y a une chose qu'on doit aujourd'hui mettre en place. C'est nouveau pour beaucoup de gens. C'est le technique de ce qu'on appelle la croix. La plupart des gardiens pros maintenant aujourd'hui, ils la font cette technique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un maximum d'espace avec leur corps. On va le voir après. C'est une technique qui est nouvelle, qui a été depuis l'Allemagne depuis plus de 10-12 ans. Mais maintenant qui se généralise, tous les grands gardiens de haut niveau vont jouer les duels en faisant cette technique-là. Cette technique-là, elle demande deux choses. La première, de prendre un maximum de place avec son corps, pieds et mains, d'ouvrir les jambes comme d'ouvrir les bras. La deuxième chose... Attendez voir, bougez pas, c'est moi. Ça c'est la merde, voilà, attendez, oh là là là. Là. Voilà. Et donc la deuxième chose, c'est qu'on doit arriver à déclencher en action dans l'action. En action dans l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je déclenche quand le joueur frappe, dès que le ballon est parti, je déclenche, je vais être en retard. C'est juste avant qu'il frappe, je vais commencer mon déclenchement pour fermer l'espace au même moment de sa frappe. Parce que le joueur, quand il va frapper, juste avant, il est fixé sur son ballon. Donc, il ne voit pas le déclenchement. Et ça, c'est la chose qu'on doit aujourd'hui travailler avec nos gardiens, nos jeunes gardiens, et amener la proximité. Chercher 2-3 mètres. On ne peut pas être à 8 mètres. Quand je fais la technique de la croix, je suis à 2-3 mètres de l'attaquant. راه دوالك راه فهمتوا كاملين تنظن هي الطريقه الجديده ديال كيفاش ان كارديان يواجه الصراعات داكور واحد ضد واحد. هي هذيك الطريقه ديال لا كخوا راه تشوفوا الحراس سيرتو الحراس الالمان راه تشوفوا تير شتيغن الطريقه ديال الخروج ديالو كذلك كورتوا. هذيك الطريقه مهمه بزاف ولكن غير خصكم تعرفوا كما قال لاكسيون دون لاكسيون يعني في التحرك ديالو في الوقت المناسب يعني في وقت الحاله اللاعب بانه غيحط يدي على رجليه على الكره خص حارس المرمى عاد يستعمل هذيك التقنيه باش يسد اكثر زاويه الزاويه كيسدها مزيان والجسد ديالو يحلو مزيان باش يغطي اكبر زعما مساحه ممكنه ويستطيع باش ينجح. هذا خصو واحد العمل خصو يكون طويل خصو يبدا من الصغر. شفنا التقنيه الان في اوروبا العديد من الحراس في المستوى العالي فهما تيستعملوها وزعما بنجاح كبير. بالتالي راه قال هذا خصو يكون عمل ولكن خصوصا راه هو بان لاكسيون دو لاكسيون يعني حارس المرمى التحرك ديالو الوقت المناسب خصو يستعمل هذيك التقنيه باش يستطيع باش يسد اكبر زاويه ممكنه على المهاجم. Ok. Et là, on voit, c'est ce qu'on cherche. On va regarder le prochain. À RTM, on a vraiment voulu être très précis dans quels sont les espaces où nous avons ces types d'actions. Là, on est dans des duels, soit ce qu'on appelle des trajectoires obliques, d'accord, soit sur des centres en retrait. Où là, pof, je vais devoir prendre un maximum de place. On va voir aussi plein d'images après. C'est la deuxième surface de jeu qui est pour nous importante, qui va être
travailler pour les duels. Avec la même technique, la croix. راه دار جوج ديال المراكز حتى هما اللي مهمين. في الاول راه دار جوج ديال المراكز، راه شفت واحد جوج مساحات راه صايبهم ما دويتش عليهم، وهادو هما الثانيين حتى هما مهمين تيجيو في نزالات واحد ضد واحد، يعني حارس مرمى مع المهاجم. تجي اما في كرات تكون جانبيه ودياغونال، ولا كذلك الكرات تمريرات اللي تكون لي سونتر، يعني تمريرات المعاكسه لاتجاه اللاعب. فحارس مرمى خصو يستعمل هذه التقنيه اللي غنتكلموا عليها من بعد. اوكي. Et là, on va regarder 2-3 analyses de match. On va se rendre compte quel est aujourd'hui le déclenchement de la croix. Que veut dire la croix et comment on le fait. Regardez bien et regardez bien l'espace. Et là, j'ai pris exprès Thibaut Courtois pour se rendre compte de tout ce qu'il va pouvoir aujourd'hui prendre comme surface parce qu'il a une grande envergure. Et regardez quand il prend l'espace. Regardez la position du corps. Et il y a 2-3 mètres. Et c'est grâce à ces situations, c'est grâce aujourd'hui à cette emprise qu'on a sur l'espace qu'on va pouvoir faire la différence. Mais pour ça, il va falloir ouvrir les jambes, ouvrir les bras et prendre un maximum de place avec une distance qui est assez proche du départ du ballon. Si je suis dans le rythme du ballon, dans le rythme de l'action, c'est-à-dire que je déclenche juste avant et je suis en action dans l'action, très souvent, je serai vainqueur sur ce genre de situation. C'est un exemple, d'accord, Courtois, d'accord, qui est d'ailleurs